Hello, Hello, welcome to my channel. welcome to our channel. Like and subscribe. Like and subscribe. तो आज मैं आप सबको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश मैं सबको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश ABCD। ABCD. चलो अभी सबको लिख के बताओ। C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nose, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Christmas tree, Y for ज्ञान, Z for zebra. અહીંયા ફોટો પાડ્યો. वाव दिखाओ। अरे वेरी गुड। 1 2 3 ABCD. 1 2 3 भी लिख दिया। चलो अब फिर से 1 2 3 लिख के सबको दिखाओ। ABCD से करूंगा ना भैया. हाँ अभी 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब ABCD થી ચાલુ કરો. 11 12 11 12 12 13. તમે ના બોલો. 14 14. 15 અરે તમે ના બોલો ને. સારું ઓકે 15. આજે ટ્યુશન માં શું કરાવ્યું? ભણાવ્યું. શું ભણાવ્યું? નહીં ખબર. નહીં ખબર? લે તો ટ્યુશન શું કરવા જાય છે તું? લખવા. શું લખાયું? રેસા ઋષિ બાબા. ઋષિ ઋષિ બાબા। અરે વાહ, ચાલો આપણે આગળ લખો 15 પછી 16 17 18 19 19 20. ચલો યા વેરી પપ્પા। ગુડ वेरी गुड। अब ABCD से चालू करो। ABCD तो लखी, अभी दूसरा कुछ? अब ABCD लिखूंगा ना भाई। पागल 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 तो नहीं। कैसे कमल? कैसे कमल नहीं आता ही। आता है ना, लखो। नहीं कैसे आता। कमल, कैसे खरगोश। नहीं आता है, कैसे कमर बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी स्कूल का नाम बताओ। जूनियर KG स्कूल नेम? जनवरी इंटरनेशनल स्कूल। तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या है? नहीं खबर। ले, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं पता है कौन है? स्कूल में कौन है बेस्ट फ्रेंड? गर्ल्स बॉयज में? बॉयज। हाँ, गर्ल्स में खबर। बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं होता है। अला माँ गर्ल्स में तो दोस्त જ છે ને। छे? तू करे दोस्त? क्या है दोस्त तेरा? लिखता हूँ क्या लिखता है? 1 2 3 ABCD। बस पूरा दिन वही लिखने का? हाँ, और कुछ? कुछ नहीं, डिग्री लिखने का। ऐसे नहीं बोलने का, ब्लॉग बंद हो जाएगा। होने तो कोई नहीं।
વિડિયો નહીં ચાલતું બ્લોગ સાંભળીએ છીએ. તારા ફ્રેન્ડ ને બતાવો ને, તારા ફ્રેન્ડ નું નામ શું છે? પેલા યુટ્યુબ વાળો. એક જ હા, પેલો યુટ્યુબ વાળો તારા ફ્રેન્ડ નું નામ શું છે? નિહાલ નિહાલ નહીં, અહીંયા પેલું આપણે યુટ્યુબ માં જોઈએ છે તે તનિક્ષ કુણાલી. કુનાલી હા, હાય કર દે. હાય બ્લોગ ચાલો બાય બાય, Bye સોने bye. का टाइम. બાય બાય જય શ્રી કૃષ્ણ બાય બાય પુઈ પુઈ गुड नाइट. ગુડ નાઇટ જય શ્રી કૃષ્ણ